didahului dengan dua huruf. والخطبتين أركان وأركان الخطبتين 5. هذه الأركان اللي هي مرتبة وجوبا أو ضمنا 3 بين الإمام النووي والإمام الرافعي. وحكم الترتيب بين أركان الخطبتين سنة عند النووي وهو المعتبر وواجب عند الرافعي. Dan khutbah punya rukun-rukun, yaitu ada 5. Dan khilaf antara sunnah dua jika tertib dalam antara dua khutbah. Menurut Imam Nawawi, dan ini adalah menurut pendapat yang utama, hukumnya sunnah. الركن الأول من أركان الخطبتين حمد الله سبحانه وتعالى في الخطبتين. الحمد لله، لا بد من الحمد، من صيغة الحمد. لو قال الحمد للرحمن ما يكفي، لابد من لفظ الجلالة، لابد من مادة الحمد. الحمد لله، أنا حامد لله، أو نحو ذلك. لو قال الشكر لله ما يكفي. من قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبة النبي محمد يوم الجمعة، كان لما يخطب يحمد الله ويثني عليه. لهذا كان من أركان الخطبة حمد الله تعالى. Yang pertama adalah alhamdulillah, memuji kepada Allah. Harus dari sifat lafaz hamdu, alhamdulillah, dan diidhofahkan dengan lafaz Allah. Maka tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah, dan bisa ada selain dari lafaz alhamdulillah, maksudnya pecahan dari lafaz alhamdulillah, alhamdulillah, maka tidak cukup dengan asyukurillah. Karena Rasulullah SAW, beliau dulu khutbah dimulai dengan memuji kepada Allah. الركن الثاني من أركان الخطبتين والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد أو أصلي على محمد. وهل يتعين لفظ محمد؟ لا، ما يتعين. أما يصلي على أحمد مطلق الصلاة، يقول اللهم صل على محمد، يقول على أحمد ما يسأل الصلاة على النبي محمد. أما في خطبة الجمعة يصح يصلي على أحمد أو على الماحي أو الحاشر، يكفي ذلك، لا يتعين اسم محمد في الخطبة. أما في الصلاة يقول يتعين اسم محمد، اللهم صل على محمد فيقول، ويقول الصلاة على أحمد ما يصح. كذلك لابد من الصلاة بالاسم الظاهر، فلا يكفي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالضمير، يقول اللهم صل عليه أو صلى الله عليه، لا بالاسم الله، اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد، يكفي ذلك. وزيادة سيدنا محمودة، لأن من باب الأدب مع النبي محمد يقول اللهم صل على سيدنا محمد، ولو يذهب إلى سيدنا فلا بأس بحسب الوارد. Syarat rukun yang kedua adalah salat kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa baik dengan sigat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau shalli ala sayyidina Muhammad, dan tidak wajib menggunakan nama Muhammad. Bisa saja menggunakan selain nama
Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Berbeda dengan ketika tasyahud, ketika sholat, maka harus menggunakan nama Muhammad. Maka tidak cukup dengan nama Al-Hasyir atau nama-nama Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Dan begitu juga termasuk syarat salawat kepada Nabi dalam khutbah adalah harus menggunakan isim zahir. Maka tidak cukup dengan menggunakan isim dhamir seperti Allahumma shalli alaihi. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قارن اسمه باسم حبيبي محمد لينبه الناس على عظمة هذا النبي العظيم، وقارن اسمه في الخطبة، في الأذان، في الصلاة، قارن اسمه فندب لنا ذكر اسم حبيب محمد مع اسمه، وندب لنا حيث أوجب علينا ذكره سبحانه وتعالى، أوجب علينا ذكر حبيب محمد. فلا دخول في الإسلام إلا بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وجوبا. لو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن الله فهو كافر. فلهذا لما سأل الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم مولاه فتلقى آدم ربي كلمة فتاب عليه، ما هي الكلمات؟ لما توسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أن يكفر ذنبه، فقال له وما أدراك بمحمد، أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. قال وما أدراك بمحمد؟ قال رأيت على قوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورأيت على كل باب من أبواب الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لا تضيف لاسمك إلا أحب الأسماء إليك صلى الله عليه وآله وسلم. Dan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperingatkan manusia, makhluk yang lainnya tentang keagungan kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat di dalam khutbah, di dalam adzan, di dalam sholat, nama Nabi selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita disunnahkan untuk menyebutkan nama Allah, di situ juga disunnahkan untuk menyebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita diwajibkan untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, di situ juga kita diwajibkan untuk menyebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak sah Islam seseorang itu kecuali dengan La ilaha illallah yang dibarengkan dengan Muhammadun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ditanya Nabi Adam tentang bagaimana diterimanya taubat beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, fatalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alaih. Apa itu kalimat di situ? Ya, tatkala beliau bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap diterimanya taubat beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan As'aluka bihaqqi Muhammad an taghfirli. Ya Allah, aku memintamu dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga engkau mengampuni untukku. Kemudian ditanya Nabi Adam, dari mana engkau mengetahui nama Muhammad? Maka Nabi Adam menyatakan, dahulu aku melihat tertulis di tiang-tiang arsy, dan tertulis di pintu-pintu surga. Apa yang tertulis adalah nama Nabi Muhammad yang disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ aku mengambil kesimpulan, aku mengetahui tidak akan engkau ya Allah menyandingkan
suatu nama dengan namamu kecuali itu adalah nama yang paling engkau cintai, nama seseorang yang paling engkau cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الركن الثالث من أركان الخطبتين والوصية بالتقوى فيهما. أيوة، هذا الثلاثة الأركان أركان في الخطبة الأولى والخطبة الثانية. حمد الله فيهما، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيهما، والوصية بالتقوى فيهما. هذه الثلاثة الأركان لا بد أن تكون في الخطبتين. الثالث الوصية بالتقوى، ومعنى التقوى امتثال الأوامر والاجتناب النواهي. امتثال الأوامر والاجتناب هذا تقوى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية. نعم، فلو اقتصر الحث على الطاعة دون الزجر عن المعصية أو الزجر عنها دون الحث على الطاعة خلاف إليك، فالأفضل أن يجمع بين الحث على الطاعة والزجر عن المعصية. ولأن المقصود من الخطبة الوعظ، والوعظ هو تحذير من الدنيا وترغيب في الآخرة. فلا يكفي لو حذر من الدنيا ولم يرغب في الآخرة. احذر الدنيا فإنها خداعة غرارة تغر صاحبها، ما يكفي، لابد مع الترغيب في الآخرة. وقال بعضهم يكفي لأنه يلزم من التحذير من الدنيا ترغيب في الآخرة. نعم، فإذا الوصية ما يشترط نقول أوصيكم بتقوى الله، لا. فلو قال ألا راقبوا الله أطيعوا الله يكفي ذلك. نعم، ما يشترط لفظ الوصية. Rukun yang ketiga daripada rukun khutbah yaitu wasiyah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kedua khutbah, di khutbah pertama dan di khutbah kedua, sebagaimana rukun yang pertama dan kedua. Rukun pertama yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di dalam rukun pertama dan di dalam rukun kedua. Kemudian yang rukun di dalam khutbah pertama dan di dalam khutbah kedua. Kemudian rukun yang kedua, sebagaimana sudah dijelaskan, adalah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbah pertama dan di dalam khutbah kedua. Begitu juga wasiyah dengan bertakwa. Itu ada harus didatangkan di khutbah pertama dan juga di dalam khutbah yang kedua. Apa itu takwa? Kita mewasiatkan orang lain dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ada yang mengatakan bahwasanya takwa tatkala seseorang itu menyeru, menghimbau untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah takwa. Tatkala seorang tadi menghimbau untuk melarang orang-orang berbuat maksiat, itu takwa. Tatkala orang itu memberitahu, menghimbau tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, mengingatkan orang lain terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, itu juga wasiat takwa. Wasiat takwa itu terdiri dari 3 tadi. Menghimbau untuk melakukan ketaatan, menghimbau untuk melarang orang lain dari berbuat maksiat, kemudian mengingatkan orang lain terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ada yang mengatakan tatkala seseorang tadi hanya menghimbau untuk berbuat taat, kemudian dia tidak menghimbau untuk menjauhi orang lain daripada maksiat, itu tidak cukup. Khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan harus keduanya ini harus selain menghimbau untuk melakukan ketaatan, juga menghimbau orang lain untuk menjauhi maksiat. Karena yang
tujuan daripada ini apa wasiat dengan taqwa adalah al-wa'd. Nah, ini mengingatkan orang lain. Al-wa'd, mengingatkan orang lain. Mengingatkan orang lain tentang kehidupan akhirat. Mengingatkan orang lain untuk semangat di dalam memperbekali diri untuk kehidupan akhirat. Jadi tatkala seorang khatib misalkan hanya menghimbau, mengingatkan orang lain terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu saja, tanpa targhib fil akhirah, tanpa mengingatkan orang lain untuk semangat di dalam memperbekali diri untuk akhirat, itu tidak cukup. Harus selain mengingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan, juga harus mengingatkan untuk semangat di dalam jalan menuju akhirat. Itu harus keduanya. Dan wasiat bitaqwa ini gak harus usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seperti tadi, menghimbau dengan ketaatan, hati Allah, taatilah Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiatnya dan lain sebagainya. Jadi gak harus usikum bitaqwallah gitu saja. والركن الرابع من أركان الخطبة من أركان الخطبتين وقراءة آية مفهمة. وآية مفهمة، لابد من قراءة آية، شرط أن تكون مفهمة وكاملة عند الشيخ بن حجر. عرب عند الإمام الرملي ولو بعض آية، إذا كان البعض مفهما يكفي، ولو بعض آية. الشيخ بن حجر لا، لابد لها من آية يعني من أول وآخر، لها الآية وقفة، هنا آية وهنا آية، لها أول وآخر. فقيدين عند الشيخ بن حجر، مفهمة أو كاملة. عند الرملي يكفي إذا كان بعض الآية مفهما يكفي ذلك وإن لم تكن آية كاملة. عرفت؟ نعم. آية في إحداهما، أما في الخطبة الأولى وإما في الخطبة الثانية لا بأس، لكن يسن أن تكون في الخطبة الأولى، خروجا من خلاف من قال أنها لا بد أن تكون في الخطبة الأولى. بعض العلماء قال لا، لازم، والمعلوم أنه سنة في الخطبة الأولى، هذا ينبغي أن تأتي بها في الخطبة الأولى، خروجا من خلاف من قال من العلماء أنها يجب أن تكون في الخطبة الثانية. ليش؟ لأن الدعاء الركن الخامس هو الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية لا بد أن يكون في الخطبة الثانية. لو دعا في الخطبة الأولى ما يكفي، ما يكفي، لا بد أن يكون في الثانية، حتى تكون 4 أركان في الخطبة الأولى و4 أركان في الخطبة الثانية تتساوى. فلهذا ينبغي أن تكون الآية في الخطبة الأولى. نعم. فالركن الخامس والأخير من الخطبة هو الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ويكفي للمؤمنين لأنه اسم جنس يشمل الذكور والإناث، أما يدعو لجميع المؤمنين عموما أو للحاضرين، لكن ما يكفي يدعو للغائبين ولا يدعو للحاضرين. مثال، بيدعو في خطبة الجمعة للفلسطينيين، بيخص الغائبين، والحاضرين ما بيدعو لهم. هذا لا، لابد إما للحاضرين والغائبين أو للحاضرين فقط، أو لعموم المسلمين، يكفي هذا. أما لأن يدعو للغائبين دون الحاضرين ما يسن. نعم. أما بيدعو ولاة المؤمنين، اللهم صلح ولاة المسلمين، لا بأس، هذا سنة وليس بواجب. نعم. لكن الدعاء لابد أن يكون أخرويا، فلا يكفي الدعاء بأمور الدنيا، يعني بيدعي لهم بصلاح أموالهم فقط، لابد يكون الدعاء بأخروي أو أخروي ودنيوي، فلا يكفي مجرد الدعاء بأمور الدنيا فقط، لابد أن يكون الدعاء بأخروي، وإلا ما بيكفي، ما يصح. نعم.
فلا يكفي الدعاء بدنيوي، فشرط الدعاء أن يكون بأخروي. Kemudian rukun keempat daripada rukun khutbah adalah membaca ayat Al-Quran, satu ayat daripada ayat Al-Quran yang memberikan pemahaman. Menurut Syekh bin Hajar, ayat yang memberikan pemahaman dan harus sempurna. Jadi dari awal ayat sampai akhir ayat. Gak boleh setengah ayat. Kalau menurut Al-Imam Ramli tidak apa-apa meskipun sebagian ayat saja, akan tetapi harus memberikan pemahaman. Nah, ini membaca ayat yang memberikan pemahaman kalau menurut Syekh bin Hajar tadi harus sempurna, satu ayat sempurna. Menurut Syekh Imam Ramli meskipun sebagian ayat tidak apa-apa, akan tapi harus memberikan pemahaman. Ini membaca ayat ini di salah satu daripada dua khutbah. Boleh di khutbah pertama atau boleh di khutbah kedua. Akan tapi sunnah membaca ayat ini di khutbah yang pertama. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan ini adalah suatu keharusan. Jadi membaca ayat ini harus di khutbah yang pertama menurut sebagian pendapat ulama. Maka sunnah kita baca itu di khutbah pertama. Kenapa? Karena agar keluar daripada khilaf yang mengatakan bahwasanya harus di khutbah yang pertama. Kenapa kok di khutbah yang pertama? Karena termasuk nanti dijelaskan rukun yang kelima itu adalah doa untuk mukminin dan mukminat. Doa untuk kaum mukminin keseluruhan secara umum. Doa untuk kaum mukminin secara umum. Di mana letaknya? Harus di khutbah yang kedua. Nah, maka agar perbandingannya sama, karena di khutbah yang kedua ini ada doa untuk mukminin kaum mukminin secara umum, maka hendaknya membaca ayat tadi di khutbah yang pertama. Di khutbah yang pertama agar sama jumlahnya. Dan rukun yang kelima adalah doa untuk kaum mukminin secara umum. Dan tatkala seorang doa doa yang diperuntukkan untuk kaum mukminin secara umum. Nah, ini cukup sudah. Dan tidak cukup kalau si khatib tadi yang didoakan itu hanya orang yang di luar orang yang hadir. Misalkan dia di dalam khutbah yang kedua dia mendoakan untuk Palestina misalkan. Tapi yang hadir tidak didoakan. Hanya mendoakan orang yang gaib, orang yang bukan termasuk orang yang hadir. Hanya mendoakan orang yang gaib saja. Yang hadir tidak doakan, ini tidak cukup ini. Tidak bisa. Kecuali kalau semuanya dia mendoakan yang gaib dan mendoakan yang hadir juga. Selain dia mendoakan yang hadir di masjid tatkala itu dan juga mendoakan yang gaib yang di luar. Kalau keduanya tidak masalah. Atau dia hanya mendoakan yang hadir saja. Contohnya semoga Allah mengampuni dosa orang-orang yang hadir ini. Orang-orang yang hadir di masjid ini. Tidak apa-apa, itu cukup itu. Hanya mendoakan yang hadir saja. Atau dia mendoakan orang-orang mukmin secara umum. Nah, ini cukup ini. Yang enggak cukup tadi tatkala seorang tadi mendoakan yang gaib tapi tanpa mendoakan yang hadir. Tatkala seorang khatib tadi mendoakan untuk para pemimpin agar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemimpin muslim. Nah, itu bukan suatu keharusan, bukan suatu kewajiban, itu sunnah. Itu sunnah. Dan doa di sini, doa yang
adalah sebuah rukun ini, yang sebuah keharusan bagi si khatib untuk membacanya, itu harus terkait dengan akhirat, doa ukhrawi. Jadi tidak cukup kalau doanya si khatib ini tentang dunia. Misalkan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki harta-harta kaum muslimin misalkan, atau harta-harta orang yang hadir di situ. Nah, itu tidak cukup itu. Harus doanya itu terkait dengan perkara akhirat, bukan perkara dunia. والله يبارك لنا ولكم في الأوقات والأقوات، يجعلنا مصروفا بالطاعات، ويغفر لكم الذنوب والخطيئات، ويفقهنا في الدين، ويبلغنا بالعلم، ويزينا بالحلم، ويكرمنا بالتقوى، ويجملنا بالعافية بجاه النبي وآله وسلم. إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قبل